दीप नियंतु मैडम दीप नहीं नियंतु। नाई नाई थाउ एगुड़ा सब ओल्ड फैशन हे गलानी। मु इलेक्ट्रॉनिक दीप किनिची एथर दिवाली पाई। ए कहानी हेउछि गरीब रामूर। रामू जणे कुंभार थिला। माटी जिनिस बनेइबा तांको वंश परंपरा थिला। ता परिवार अनेक पीढ़ी एई काम करि आसुथिला। रामू भी छोट बेलू हाथ रे बही खाता बदल रे माटी ही धरी आसीछि। छोट बेले ताकू बुझेई दिया जाइतिला जे बड़ हेकी ताकू कुंभार ही हेबा उचित। सेति पई केबे भी ता बापा मां ताकू स्कूल ही पठेई नथिले। किंतु बितुथिबा समय सहित तार एबे आउ अधिक रोजगार होई पारु नथिला। आउ जदी अल्प बहुत बिक्री होउतिला भी तो भी बहुत कम दाम रे। एमिति ही दिने दीप नहीं जानतु। दीप सुंदर सुंदर दीप नहीं जानतु। केते दाम भाई? मैडम 12टा दीप को 50 टंका। बाप रे एते दाम? ठीक दाम लगाओ। 30 टंका रे 12टा दियो मते। नहीं मैडम हबनी। एतिकी टंकार तो रंग ही लगेइछि मु। भाई दबार अछि तो दियो नहले थाउ मु चलली। नहीं नहीं मैडम आपण नहीं जानतु। सकाळ पाखरु बहनी भी हेनी। आपण नहीं जानतु। पूर्वरु समय किछि अलगा थिला। दिवाली रे दीप बहुत बिक्री हेउथिला। किंतु समय बीतिबा सहित आउ मार्केट रे चाइनीज आइटम रो चाहिदा बढ़िबा जोगु रामूर काम एकदम ठप होई जाइतिला। रामू ए सब बुझी पारुथिला। सेथि पई से ता पुओ को पढेबा को चाहुथिला। से दिन सारा परिश्रम करुथिला। किंतु तथापि से ता पुओ को दुई ओळीर खाइबाकू आ पिंधिबाकू देई पारु नथिला। एमिति रे उत्तम शिक्षा लाभ करबा तो असंभव। बस एई दुख भितरे रामूर जीवन बीती चलीथिला। बिट्टू बापा बिट्टू कुआडे गलु? हाँ बापा एइठी अछि। बिट्टू हाथ बढ़ाए आउ रामू ता हाथ रे लड्डू धरे दिए। बिट्टू को लड्डू बहुत पसंद थिला। सेथि पई जेबे भी रामूर भल रोजगार हेउतिला से कामरु फेरिला बेले निश्चय बिट्टू पई लड्डू नेई की आसुतिला। आउ बिट्टू भी लड्डू को खाई एमिति खुशी होउतिला जेमिति ताको दुनियार सब खुशी मिली जाईची। दिवाली रो पर्व आसीबा को जाउतिला। आउ रामू बिक्री करबा पई बहुत गुडाए दीप बनैतिला। दिने रामू जणे लोक को पचारिला, भाई मार्केट रे भीड़ तो अच्छी किंतु केही भी दीप नबा पई कोन पई आसुनांती। अरे ये चकमक लाइट परा मार्केट को आसी जाईची। इलेक्ट्रिसिटी रे जळुथिबा दीप भी तो आसी जाईची। देख से पटे आउ एबे दीप किनिबा को केही भी चाहू नांती। मार्केट रे छिड़ा होई जेतेबेले रामूर दीप बिक्री हुएनी घर को घर जाई से दीप बिक्री करबा पई निष्पत्ति निये। दीप नियंतु दीप सुंदर सुंदर दीप। सेतिकी बेले गोटे विराट बड़ घरु जणे मोटा मालिक बाहर को आसंती आ कहंती, अरे ओ दीप वाला एठी किया दीप केते करी बिकुछु? 50 टंका रे 12टा दीप आज्ञा। हाँ तो मुंड कौन खराब हो जाइछि? एते दाम रे बिकिबु तो किए किनिबो तोर एई माटीर दीप? बड़ बाबू आपण दर दाम भी तो देखंतु। दीप बनैबा पई बहुत परिश्रम लागे आज्ञा। आपण तो केते बड़ लोक किनि नियंतु ना। चल हट तो दीप किए किनिबो? एबे तो चाइनीज लाइट रो मार्केट चलीछि मार्केट। नहीं आज्ञा असली आलोक तो दीपरु ही मिली थाए। भगवान श्री रामचंद्र जेतेबेले अयोध्या को फेरीथिले सेतेबेले लोक माने दीप ही जाळिथिले। तू मते बेसी आउ ज्ञान देनी। तो दीप उठा आउ चली जाए तू। एतिकी टंका रे तो मु लाइट नहीं आसीबी ना तेलर चिंता ना बत्तीर। हाँ से मालिकर कथा रामू को बहुत खराब लगे। किंतु से अबा कौन करि थांता? कोठी ना कोठी से मालिक भी ठीक कथा ही कहउदिले जे लोक माने आउ एबे दीप किनिबा को ही चाहू नांती। एतिकी बेले रामूर मन पड़िला जे स्कूल रु ता पुओ को आनिबा समय हे जाईची। रामू फटाफट ता साइकिल बिट्टूर स्कूल आड़ को नहीं जाए। कौन हैला बापा? आधा घंटा हैला छिड़ाईची। एते देरी काहे की करलो जे? अब क्षमा करी दे बापा। आगो को एमिति भूल आउ जमारू हबनी। रामू बिट्टू को साइकिल रे बसई घर को नहीं जाए। आउ रास्ता रे गोटे पटाका बम दुकान रे बिट्टूर नजर अटकी जाए। से कहे, बापा टिके साइकिल रखिलो रख। बिट्टू दुकान रे थुआ होइथिबा रंगीन खेलना बंदूक को देखिबा को लागे। आउ पुणी रामू ताको पचारे, कौन हैला छुआ?
ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ବାପା, ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ। ବିଟ୍ଟୁ ଜାଣିଥିଲା କି ତା ବାପା ତାକୁ ସେ ବନ୍ଧୁକ କିଣି ଦେଇ ପାରିବେନି, ତେଣୁ ସେ କିଛି ବି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ରାମୁ ସବୁ ବୁଝିପାରେ, ଆଉ ମନେ ମନେ ବିଟ୍ଟୁ ପାଇଁ ସେ ବନ୍ଧୁକ କିଣିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନେଇ ନିଏ। ରାମୁର ଶତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ତାର ଦୀପ ବିକ୍ରି ହୁଏନି। ଦିନେ, କଣ ହେଲା ବାପା, ଆଜିକାଲି ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଲଡୁ ବି ଆଣୁନ? ରାମୁ ବିଟ୍ଟୁକୁ ସବୁ କଥା କହେ। କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି ବାପା, ମୁଁ ଅଛି ନା। ଚାଲ ଆମେ ମିଶିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୀପ ବନେଇବା ଯେ ତା ଆଗରେ ସେ ଚକମକ ଲାଇଟ୍ ବି କେହି କିଣିବେନି। ବିଟ୍ଟୁ କାଗଜରେ ଦୀପର ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ବନେଇ ତା ବାପାକୁ ଦେଖାଏ। ରାମୁକୁ ସେ ସବୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସେ। ତାପରେ ସେ ସେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡିଜାଇନର ଦୀପ ମାଟିରେ ବନାଏ, ଆଉ ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ସେ ସଜାଏ। ଏବେ ରାମୁର ଦୀପ ବହୁତ ଖାସ୍ ଥିଲା। ସେ ସବୁ ମାଟିର ଦୀପ ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଲୌକିକ ଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୀପ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାମୁର ଦୀପ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁରା ଗାଁରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୀପ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଥିଲେ। ବିଟ୍ଟୁ ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ କାଗଜରେ ବନଉଥିଲା, ଆଉ ରାମୁ ଡିଟୋ ସେମିତି ବନେଇ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାମୁର ଡିଜାଇନର ଦୀପ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିନ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଦୋକାନୀକୁ ପଚାରନ୍ତି, ଆରେ ଭାଇ, ସେ ରାମୁ ଦୀପ ବାଲା କୋଉଠି ରହେ? ଆରେ ସେଇ ଲୋକ ମୋ ଯିଏ ଡିଜାଇନର ଦୀପ ବନାଏ। ଆଜ୍ଞା ବାବୁ, ସିଧା ଯାଇ ବାଁକୁ ମଡିଯିବେ, ତା ଘରଟା ସେଇଠି। ସେ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାମୁକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଚିହ୍ନି ପକାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ସେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ ଯିଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାମୁର ଅପମାନ କରିଥିଲେ। ଆରେ ତୁ ଏଇଠି କାମ କରୁ, ଯା ତୋ ମାଲିକ ରାମୁକୁ ଡାକି ଆଣ। ମୁଁ ହିଁ ରାମୁ ଆଜ୍ଞା। ତୁ ସେଇ ରାମୁ ଯିଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୀପ ବନାଏ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମୁଁ ହିଁ। ରାମୁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୁଁ ତ କଳାର ଅପମାନ କଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ତୁ ଏତେ ଭଲ କାରିଗର ବୋଲି। କିଛି କଥା ନାହିଁ ବଡ଼ ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ତ ଆପଣ ଦୀପ କିଣିବେ ନା? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତ ତୋର ସବୁ ଦୀପ କିଣି ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ଏଇ ଫୁଟପାଥରେ ଦୀପ ବିକିବାଠୁ ତ ଭଲ ତୁ ସବୁ ଦୀପ ମତେ ଦେଇଦେ। ତା ବଦଳରେ ତୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା କହିବୁ ମୁଁ ତତେ ସେତିକି ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବାବୁ? ସତ? ହଁ ରେ, ସତ କହୁଛି। ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାମୁକୁ କିଛି ଆଡଭାନ୍ସ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ରାମୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ସେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ସେ ଦୋକାନରୁ ତା ପୁଅ ପାଇଁ ସେ ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ଆଣିଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମିଠା, ମାଲପୁଆ ଆଉ ଲଡୁ ନେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବିଟ୍ଟୁ, ଦେଖ ବାପା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛି। କଣ ବାପା? ଏଇ ବନ୍ଧୁକଟା ଦରକାର ଥିଲା ନା ତୋର? ହଁ, ହେଲେ ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ବାପା? ବାପା ମୁଁ ତୋର କେମିତି ଜାଣିପାରି ନଥାନ୍ତି? ବିଟ୍ଟୁ ଖୁସି ହୋଇ ରାମୁକୁ କଳେଇ ନିଏ। ତାପରେ ରାମୁ ବିଟ୍ଟୁକୁ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହେ। ବିଟ୍ଟୁ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ବନେଇବାକୁ ଲାଗି ପଡେ। ରାମୁ ମନ ଲଗେଇ ମାଲିକ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୀପ ବନାଏ, ଯାହାକି ବହୁତ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ରାମୁର ଦୀପ ଯୋଗୁ ମାଲିକର ବି ବହୁତ ଲାଭ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ବି ରାମୁକୁ ତା କାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦିଏ। ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଦିବାଲି ବି ଆସିଯାଏ। ଏଥର ରାମୁର ଦିବାଲି ସତରେ ଖାସ୍ ଥିଲା। ସେ ତା ପୁରା ଘରକୁ ତା ଡିଜାଇନର ଦୀପରେ ସଜାଏ, ଆଉ ତା ମାଲିକର ଘରକୁ ବି ସଜେଇ ଦିଏ, ଆଉ କହେ, ବଡ଼ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଏଇ ଦୀପର ଆଲୋକରେ ଯୋଉ କଥା ଅଛି ସେଇ କଥା ଚାଇନିଜ ଲାଇଟରେ କୋଉଠି ଅଛି। ଠିକ କହିଛୁ ରାମୁ, ଏଥରର ଦୀପାବଳି ସତରେ ବହୁତ ଖାସ୍। ତୁ ତ କାରିଗରୀ କଳାରେ ମୋ ଗର୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏବେ ବି ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛି। ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାଟିର ଦୀପ ସହିତ ମାଟିର ହାଣ୍ଡି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଟିର ଜିନିଷ। ତୁ ଆଉ ତୋ ପୁଅ ସତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଳାକାର। ତୁମେ ମାନେ କଣ ମୋର ସେ ବିଜନେସରେ ପାର୍ଟନର ହେଇ କାମ କରିବ? ମାନେ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର। ତା ପରଠାରୁ ରାମୁ ମାଲିକର ବିଜନେସରେ ତାର ପାର୍ଟନର ହେଇଯାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାର ରୋଜଗାର ବଢିଆ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ବିଟ୍ଟୁକୁ ବି ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢାଏ। ସେମାନେ ଅନଲାଇନ ମାର୍କେଟିଂ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ହୋମ ଡେଲିଭରି କରେଇଲେ। ତା ଛଡା ରାମୁ ତା ଭଳି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜ ସେବା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆଉ ତା ପରଠାରୁ ସେ ଖୁସିରେ ତା ପୁଅ ସହ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା।
जदि आपंको ये कहानी भल लगी थाए ताहले लाइक करंतु आउ जदि आपण आम चैनल रे नुआ अछंती ताहले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।